في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي ضيع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء مع الإخوة في أسبانيا من اللقاءات العلمية الأسبوعية، وهذا اليوم يوم السبت 14 من شهر جمادى الأولى من عام 1446 من الهجرة النبوية. نعم، تفضل، بارك الله فيكم أخي يوسف. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. أخو عمر. الأخ عمر، نعم، حياكم الله. نعم. Entonces, alhamdulillah y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y empezamos con otra lección más con nuestro querido Sheikh, con nuestras lecciones semanales de conocimiento, donde respondemos de preguntas y dudas de importancia para los musulmanes y musulmanas, sobre todo en países no musulmanes. Hoy es sábado 14 de Jumada al-Ula del 1446 del calendario Hijri, que coincide con el 16 de noviembre de 2024, y comenzamos con la lección del día de hoy. نعم. تفضل. نعم. أبدأ بأول سؤال يا شيخ. نعم. Entonces empezamos con la primera pregunta del día de hoy, que dice lo siguiente. Honorable Sheikh, ¿qué consejos le das a aquellos que dicen que los castigos, el hudud de Allah, se aplican antes y que ahora no se aplican? Por ejemplo, el ladrón no se le corta la mano o el fornicador no se le aplica el castigo de los 100 azotes. Honorable Sheikh, si te es posible, explícanos brevemente pues, sobre esos castigos para que la gente entienda un poco cómo funciona todo. نعم. إذن السؤال يا شيخ يقول فضيلة الشيخ، ما نصيحتك لمن يقول أن حدود الله قد طبقت من قبل ولا تطبق الآن، فات زمانها؟ مثلا السارق لا يقطع يده، والزاني لا تطبق عليه الجلدات. فيطلب السائل أن توضح لنا قليلا عن هذه الشبهة. هذه الشبهة ينشرها بعض أصحاب الأفكار الليبرالية والعلمانية وما يسمى بالتقدمية، ومن تأثر بهم من ضعاف النفوس الانهزاميين. الانهزامي يعني الذي في نفسه تبعية للغرب ويتأثر بأفكارهم ويخاف مخالفتهم وانتقادهم له. نعم. Nah, entonces para esta duda, básicamente esta duda pues la dispersan los que llevan los pensamientos liberales y los pensamientos ateos, y lo que ellos también tildan de modernismo. Y básicamente los que se afectan por estas dudas son aquellas personas débiles de carácter o de firmeza en sus creencias, y básicamente son aquellos que siguen esto, son aquellos que temen no estar junto a estas personas del oeste, y temen contradecir a la gente o los ideales del oeste. نعم. فالكفار يحاربون الإسلام ويحاولون تشويهه ليبتعد عنه الناس، كما قال ربنا عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. Nah. Entonces los incrédulos combaten el Islam e intentan darle mala imagen para que la gente se aleje de ello, y así también lo describe Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en la traducción aproximada, donde dice que quieren apagar la luz de Allah, y Allah no quiere sino perfeccionar su religión, su luz. Nah. وهؤلاء الكفار يسلكون في محاربة الإسلام
مسالك عديدة، منها نشر الشبهات حول الإسلام، ومنها استخدام التهديد والوعيد لأجل أن يخالف المسلمون دينهم. نعم. Nah, entonces, estos incrédulos buscan combatir el Islam con muchos caminos y muchas formas, y entre ellas es esparcir dudas sobre el Islam, y también entre ellos es usar las amenazas para que los musulmanes contradigan su propia religión. Nah. وهذا شكل ومظهر من مظاهر الغزو الفكري الذي يسلكه أعداء الإسلام. Y esta es una de las formas, es una forma de las formas de ataques intelectuales que usan los enemigos del Islam contra los musulmanes. Nah. فالأمر الأول أنهم يحاولون تشويه الإسلام بأنه دين الوحشية، وأن قطع يد السارق، وأن قتل القاتل، ورجم الزاني، وجلد شارب الخمر يتعارض عندهم مع الحرية الشخصية، ويتعارض عندهم مع حقوق الإنسان، وأن هذا نوع من الظلم والعدوان. نعم. Nah. Entonces, lo primero es que intentan darle mala imagen al Islam con que es una religión salvaje y que cortar la mano del ladrón o matar al asesino o apedrear al adúltero o azotar al alcohólico va en contra de la libertad personal y en contra de los derechos de las personas, y que es un acto de opresión. Nah. قد سبق من ضمن الأسئلة التي سألتموها سؤال عن الضرب في الإسلام، وما يحاول الغرب أن يشوه الإسلام بقضية الضرب، وذكرت الأجوبة عن موضوع الضرب، وهي نفسها الأجوبة التي تتوافق مع الحدود الشرعية. نعم. Nah. Y en preguntas anteriores, pues preguntamos sobre el tema de pegar y lo que intenta el oeste de darle mala imagen al Islam con eso. Y básicamente las respuestas para esta pregunta de pegar básicamente serán las mismas que las del tema de los hudud de Allah. فللجواب عن هذه الأمور يرجع إلى ذلك اللقاء الذي فصلت فيه حتى لا يتكرر الكلام، وإنما أزيد هنا ما يتعلق بالحدود. نعم. Entonces, para responder a estos asuntos, mejor volver a esa lección donde se explica pues en más extensión y con más detalle el tema, y así no alargamos la respuesta y pasamos a hablar exactamente lo que distingue o lo que se especializa en el tema del hudud. وذلك عبر الأمور الآتية، وذلك عبر النقاط أو الأمور الآتية. Y esto lo haremos sobre los siguientes puntos. الأمر الأول أن إقامة هذه الحدود هي من ضمن شريعة الإسلام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فتطبيق هذه الحدود من تطبيق الشريعة الإسلامية ومن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نبدل شريعة الله لأجل أهواء الناس وآرائهم. نعم. Nah. Entonces, el primer punto es que llevar a cabo estos hudud de Allah es de la legislación islámica, que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó en el Corán y mencionó el profeta sallallahu alayhi wa sallam en la Sunna. Entonces, aplicar estos hudud es de aplicar la legislación islámica y es de la obediencia a Allah y la obediencia a su profeta. Entonces, no podemos cambiar la legislación de Allah por los deseos o opiniones de las personas. Nah.
الأمر الثاني أن هذه الحدود إنما شرعت لأجل مصلحة الناس وحياتهم، كما قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم. Nada. Entonces, segundo asunto, y es que estos hudud fueron legislados para un beneficio a las personas y sus vidas. Y así, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de Al-Baqarah, en el verso 179, donde dice lo siguiente, la traducción aproximada, donde dice ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص نعم نعم en el qisas tenéis vida, vosotros que sabéis reconocer la esencia de las cosas. نعم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد خير من أن يمطروا، إقامة حد في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. يعني إقامة الحدود الشرعية يعود خيرها للناس أنفع من أن ينزل المطر الذي فيه حياة الأرض 40 يوما. نعم. نعم. Y también el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo que establecer estos hudud en la tierra es mejor a que les llueva 40 mañanas. Es decir, el beneficio en la sociedad de las personas de establecer estos hudud es más beneficioso que la lluvia de 40 mañanas en la tierra, y sabemos que el agua es lo que le da vida a la tierra. نعم. الأمر الرابع أن إقامة الحدود ليست في الإسلام فوضى، وإنما مقننة مرتبة لها ضوابطها وأحكامها، وليس فيها مجرد قتل أو قطع أو ضرب، لا، وإنما بشروط لا بد من توفرها ليقام الحد. نعم. نعم. El cuarto asunto es que el establecer estos hudud no es algo caótico en el Islam, sino es algo legislado, algo ordenado, y tiene sus condiciones y reglamentos, y no tiene solo cortar o matar y así tal cual, sino que podemos decir que es un código penal, es decir, hay condiciones que se deben de cumplir y reglas que hay que seguir. نعم. فقتل النفس إذا كانت عن طريق الخطأ لم يرد قتل شخص وثبت أنه خطأ، فهذا ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية على عاقلته، يعني على أهله، يعني من أقاربه، بضوابط معروفة عند الفقهاء، وليس على القاتل الذي لم يرد القتل، كالذي يرمي حجرا على مثلا في الشارع هكذا، رمى حجرا في مكان خال ولم ينتبه أن هناك رجل، فسقط الحجر عليه وهو لا يدري، وهو ليس في مكان رآه مثلا، فمثل قتل الخطأ هذا إنما فيه الدية أو العفو. نعم. Nah. Entonces, tomar una vida, si fue por error, es decir, no quiso matarlo, y se establece que es un error, entonces este no tiene las qisas, no tiene esta respuesta de qisas, sino que se tiene la respuesta de ad-diya, que es básicamente algo que se da a la familia o a sus cercanos, etcétera, para tratar de compensar el error, ya que no fue algo intencionado, y que los eruditos y la gente de conocimiento pues ya explica las reglas sobre la diya con más detalle. Por ejemplo, y esto no es lo mismo el que mató sin querer como el que lo hace queriendo. Por ejemplo, alguien que tiró una piedra en una calle o un lugar vacío donde no había nadie, y cayó esta piedra sobre alguien que él no veía ni podía ver, y le cae esta piedra y lo mata.
pues en este caso se da la día. نعم. وأما قتل العمد إذا تعمد القاتل أن يقتل شخصا مسلما فإنه يكون عند القضاء مخيرا أهل المقتول بين ثلاث: إما القصاص، أن يقوم السلطان أو القاضي بالحكم بقتل هذا القاتل عمدا، أو أنه يعفو عن القتل ويريد الدية، وإما أن يعفو عن الدية وعن القاتل ولا يطلب شيئا. نعم، ليس ملزما بقتله، وإنما له خيار لأهل المقتول. نعم. نعم. Y en el otro ejemplo, que una persona tome una vida intencionadamente y, por ejemplo, mate a un musulmán, pues en el qada, en el juicio, la familia del asesinado se le dan tres elecciones, o sea, pueden elegir una de estas tres. La primera es el qisas, es recibir la justicia, y es que tienen la elección de que el juez pues juzgue matar al asesino. La segunda elección es que le perdonen y este pague la día en compensación. O la tercera opción es que perdone al asesino y también le perdone la día. Entonces no está obligado a matarlo, sino que la familia del asesinado pues tiene la elección. No. الإسلام رغب في العفو. نعم. Y el Islam, muy importante, enfatiza a el perdón. وأما الزنا فإذا حصل الزنا فلا يثبت الحد على الزاني والزانية إلا بشهود 4 أو بالاعتراف. نعم. Nah. Y entonces, en cuanto al adulterio, si ocurrió el adulterio, si ocurrió la zina, entonces muy importante, el had no se establece en el adúltero y la adúltera, solo se establece si hay 4 testigos presentes. Nah. ثالث الحمل أن تحمل المرأة من غير زوج، أو أن يكون الزوج بعيدا وقتا كافيا لأجل أن لا يثبت له حمل منها أو هي حمل منه. يعني مسألة الحمل تحتاج إلى تفصيل، ليس هذا محله. نعم. نعم. Entonces el had solo se establece sobre esas personas, sobre el adúltero y la adúltera, si hay 4 testigos, o ellos mismos lo reconocen, o que ellos den el testigo ellos mismos, que lo reconozcan, o por ejemplo, si la mujer queda embarazada y por ejemplo el esposo estuvo suficiente tiempo lejos de ella como para que no se le atribuya a él, etcétera. Y bueno, los reglamentos para el tema del embarazo son más largos, que esta no es su ocasión. No. إثبات حد الزنا أو إثبات جريمة الزنا بالشهود 4 شبه مستحيلة. نعم. Y también hay que pensar en algo, y es que autenticar el corroborar que ocurrió un adulterio con 4 testigos es algo prácticamente imposible. No. وأما الاعتراف فهو حق للزاني والزانية أن يعترفا، بحيث يطلبان من الشرع تطهيرهما، فهذا حق من حقوقهما أن يعترفا، وأن يقام عليهم الحد للتطهير، فهذا أمر من حقوقهم الشخصية، وعلى الشرع وعلى الحاكم أو القاضي أن يطبق فيهم الحكم الشرعي الذي نتج عن اعترافهم بمحض إرادتهم. نعم، دون إكراه. Nah. Y en cuanto a reconocerlo, pues es un derecho del adúltero y de la adúltera, donde piden al shara, a la legislación islámica, pues ser purificados de este pecado y que se les aplique el had, que les purifica de este pecado completamente. Y es para el gobernador o juez el aplicar la legislación correspondiente que ellos quisieron con su reconocimiento
obviamente sin forzamiento, sin coacción. نعم. والزاني إذا كان غير محصن يعني لم يتزوج من قبل والمرأة كذلك لم تتزوج من قبل فليس فيها قتل يعني رمي بالرجم بالحجارة وإنما فيها الجلد والتغريب جلد 100 وتغريب سنة. نعم. تغريب يعني نفي من البلد الذي يعيش فيه الزاني والزانية. نعم. نعم. Y el adúltero, si no se casó antes, o la mujer, si no se casó antes, no son apedreados, sino que su reglamento son 100 azotes y el exilio de 1 año de su pueblo. نعم. وأما السرقة فالسرقة إذا كانت يعني بمقدار معين 1/4 دينار من الذهب فإنه من حرز يعني يكون مكان مخبأ فيه ليس نشال من الشارع وإنما في مكان مخبأ ومحصن فيسرقه عامدا أو يعني يذهب ويسرق فإن هذا إذا بلغ أمره إلى السلطان وقامت البينة عند السلطان على أن هذا سرق فإنه تقطع يده. أما إذا عفى عنه قبل أن يصل إلى السلطان أمره أو كان من غير حرز أو كان أقل من 1/4 دينار فلا قطع. نعم. نعم. Y en cuanto al robo, es una cantidad especificada, que es el cuarto de 1 dinar de oro. Entonces, básicamente, si esto que se roba está en un lugar oculto, en un lugar protegido, y no en medio de la calle, por ejemplo, y va y aposta lo roba intencionadamente, pues si esto llega al juez y se estableció con pruebas que así es, que lo robó, entonces se corta su mano. Pero si la persona le perdona antes de llegar al juez o lo robado no llega al valor del cuarto del dinar, por ejemplo, o no es algo pues protegido, algo oculto, algo que tenga alguien, por ejemplo, en su casa que hayan ido a robarlo, en ese caso no se corta la mano. نعم. وأما شارب الخمر والقاذف الذي يقذف عرض أخيه المسلم أو أخته المسلمة ويتهمهم بالزنا أو بما في معنى ذلك وهو متعمد بلفظ صريح أو كناية اعترف بقصده بأنه يريد الزنا أو ما في معناه وشهد الشهود بذلك فإنه أو اعترف فإن الحد عليه يكون جلد 80 جلدة شارب الخمر والقاذف. نعم. نعم. Y en cuanto al alcohólico, y también el que bebe alcohol, y también el qadif, que el qadif es aquel que acusa se mete con el honor de sus hermanos o hermanas musulmanes, como por ejemplo acusándolos de adulterio, etcétera. Básicamente, si hay testigos de ello y se prueba pues que tuvo lugar, que ocurrió, el had para ellos son 80 azotes. نعم. وأما المرتد عن الإسلام فإن هذا إذا وصل أمره للسلطان وقامت عليه البينة ولم يتب استتيب فلم يتب 3 أيام وهو يستتاب وإذا لم يتب يقتل فأصر على الكفر وفضل القتل فإنه يقتل بأمر السلطان. نعم. Naam. Y para el tema de la persona que salga del Islam en un gobierno islámico, esto si le llega el asunto al sultán, si llega el asunto al juez de esto, y entonces se le aplica la istitaba, el periodo de istitaba, que es un tiempo en el que se le enseña sobre el Islam, se le pide pues que se arrepienta, se le explique cualquier duda que tenga, etcétera. Es un periodo de arrepentimiento básicamente, y pasan 3 días y no se arrepiente, ni siquiera, no sinceramente, no se arrepiente y dice que prefiere permanecer en la incredulidad, permanecer en el kufr y morir con ello, entonces se aplica la ley sobre él. نعم. بعض المرتدين يوجد خلاف في استتابتهم كالساحر ومن تكررت ردته. نعم.
Y hay un poco de diferencia de opinión sobre el tema de este periodo, que es de al menos 3 días para la istitaba, para dar pues esta oportunidad de que se retracten de lo que han dicho o se les explique la religión para que vuelvan, etcétera. Básicamente hay diferencia de opinión si esto es aplicable para las personas, por ejemplo, como el mago, el que hace hechicería con los jinn, o por ejemplo, el que ya le sucedió esto anteriormente, que ya tuvo periodo de istitabas, etcétera, anteriormente. نعم. وأما قطاع الطريق والخارجون على السلطان بالسلاح فهؤلاء يعني كما قال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا فيه تفصيل عند الفقهاء وهو من الحدود المقررة في الشرع. نعم. هذه سورة المائدة. نعم, jazakallah khairan, Sheikh. Entonces, para las personas como los bandidos, cortacaminos, o los que salen en contra del gobernador y en el pueblo, etcétera, con armas, etcétera, pues para estos está el verso en el Corán, en la sura de El Maida, el verso 33, donde Allah subhanahu wa ta'ala, la traducción aproximada, dice lo siguiente: el pago para los que hagan la guerra a Allah y a su mensajero y se dediquen a corromper en la tierra será la muerte o la crucifixión, o que se les corte la mano y el pie contrario, o que se les expulse del país. Esto es para ellos una humillación en esta vida, pero en la última tendrán un inmenso castigo. نعم. العقوبات في الإسلام لها يعني نظام ولها ترتيبات، كل هذا حماية للمجتمع، حماية للإنسان من الظلم والعدوان. نعم. Nah, y los castigos en el Islam pues tienen un orden y reglamentos, como hemos explicado, y todo esto es para proteger la sociedad de la opresión y la corrupción. Nah. الوجه الخامس أن جميع الدول عندها نظام للجرائم وعقوبات يعاقبون بها المجرمين. نعم. Y quinto asunto importante también es que todos los países tienen reglamentos para los crímenes y castigos para castigar con ello a los criminales. Nah. والجرائم التي توجد عند الكفار أو الدول التي لا تطبق الحدود مقارنة بالدول التي تطبق الحدود هي أكثر، والقتل في تلك الدول بسبب الجرائم نسبها مرتفعة عن الدول التي تقيم الحدود. فنظام الجرائم الموجود في بلاد الكفر رغم يعني اختلاله لم يحمهم من الجريمة ومن قتل النفوس وانتهاك حقوق الإنسان في بلادهم، فلم يؤدي المطلوب منه. أما في الإسلام أو بلاد الإسلام التي تطبق الحدود فالشر فيها أقل والجرائم فيها قليلة جدا. نعم. Nah. Y los crímenes que hay en los países de los incrédulos o países que no aplican los hudud, comparados con los países que sí aplican los hudud, son muy diferentes. De hecho, son muy elevados en los que no aplican el hudud. Por ejemplo, el asesinar en países por crimen, el asesinar en esos países incrédulos por crimen o por crímenes, y sus incidencias son muy superiores. Es decir, los crímenes, los asesinatos, los robos, sus incidencias son muy superiores en los países que no aplican los hudud que los que sí los aplican. Es decir, sus leyes no les protegió de los asesinatos y de los robos y de los crímenes, etcétera, y no valen para proteger de estos crímenes. Y los países que sí aplican el hudud, ves todo lo contrario, ves que los índices de crímenes son mucho más bajos que el resto de países. نعم. يعني مثلا في
مدينة وليس ولاية، مدينة أو نيويورك، يعني عاصمة أو ولاية نيويورك، فيها في الشهر الواحد من جرائم القتل والاغتصاب وغير ذلك من الجرائم أكثر من السعودية، والتي عدد سكانها أكثر من مدينة نيويورك. طوال السنة جرائم التي موجودة في السعودية، بل ليس في السعودية فقط، حتى في دول الخليج كلها، جميع التي في دول الخليج الجرائم في السنة كلها في نيويورك في شهر واحد جرائمهم واغتصاب النساء وقتل النفوس أكثر. غير طبعا الحوادث هذا شيء آخر، كلام حول قتل النفس، الجرائم في نيويورك وحدها، ليس في أمريكا كلها، لا، في نيويورك في شهر واحد الجرائم أكثر من الجرائم في سنة كاملة في السعودية ودول الخليج معها. بسبب ماذا؟ بسبب نظام الجرائم والعقوبات في أمريكا أنه ضعيف وسيء. نعم. Nah, por ejemplo, para hacer entender esto, en una ciudad de América, no toda América, solo una ciudad en Nueva York, en un solo mes, los asesinatos y violaciones y robos y otros crímenes ocurren más de estos crímenes, asesinatos, violaciones, etcétera, en un mes en Nueva York que mucho más que en Saudía. De hecho, los ciudadanos que hay en Saudía son muchos más que los que hay en Nueva York. Es decir, Saudía es todo un país, no una ciudad. Y aún así, los crímenes que ocurren, asesinatos, violaciones, robos y otros crímenes en Nueva York en un solo mes son muchos más que en todo un año en Saudía. Y esto no solo en Saudía, de hecho en todos los países del Jalij. Y los crímenes en todo un año pues son mucho menores que los que tiene Nueva York, que es una sola ciudad en un mes. Entonces, las violaciones, asesinatos, crímenes, etcétera, solo en Nueva York, no hablamos de toda América y todas sus ciudades, solo en Nueva York, son mayores en un solo mes que los que ocurren en todo un año en Saudía y otros países. Y esto, pues, ¿a causa de qué? A causa de que el reglamento de los crímenes y castigos sobre los crímenes en América es débil y es malo. Nah. يعني هنا مثلا أنا أقرأ في بعض المواقع في إحدى السنوات في عام 2023 العام الماضي، مات في عطلة رأس السنة، يعني في أسبوع أو أقل من أسبوع، 250 شخص ماتوا فقط في أسبوع واحد في الإجازة. 250 شخص، هذا يعني مقتل 250 شخص في السعودية في السنة لا يوجد أن يموت أناس بسبب شجار أو بسبب قصاص. هذا العدد في دول الخليج كاملة لا يوجد في السنة الواحدة، هم في أسبوع واحد وليس حتى في شهر واحد. نعم. Nah. Y es que aquí, por ejemplo, el Sheikh ha leído en algunos reportes, esto hablando del 2023, del año pasado, leyó que murieron en una fiesta de fin de año, es decir, en una semana o menos, 250 personas. Y es que esto en Saudía no pasa, ni siquiera contando con qisas y contando con todo, esto no pasa. Y esto no estamos hablando ni de un mes, estamos hablando de una semana o menos. Nah. يعني من العجائب أيضا مما أقرأه، يقول هناك في عام 2022 مقتل، جريمة قتل 433 شخص، 433 شخص في عام واحد في نيويورك. طيب هؤلاء أين حقوقهم لما يقتلون؟ إذا كان قتل العمد أين حقوقهم؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الوجه السادس. نعم. Nah. Y es que de las cosas también asombrosas que ha leído el Sheikh es que en 2022 hubieron 433 personas asesinadas en un solo año en Nueva York solo, en una sola ciudad. No estamos hablando de un país, en Nueva York solo. Y aquí una gran pregunta que nos dice el Sheikh, y es que esos asesinados, ¿dónde están sus derechos? Cuando fueron asesinados intencionalmente, ¿dónde están sus derechos? Y eso es de lo que hablaremos en el sexto punto. Nah. الوجه السادس أن النظام الذي في الجرائم
ما يطالب به الكفار والمنافقون من ترك إقامة الحدود، هم يريدون بهذا الدفاع عن المجرمين. فأين حقوق الذين قتلوا أو الذين سرقت أموالهم أو اللاتي اغتصبن أو الذين اغتصبوا باللواط؟ أين حقوقهم؟ فالذي قتل هذا قد ذهبت حياته، فأين حقه في الحياة لما يعفى عن المجرم وأهله يريدون القصاص؟ لماذا يعفون عنه أو يسجنونه فقط وقد أخذ حياة آخر، وإذا خرج من السجن يأخذ حياة آخر وآخر وهكذا؟ فنظام الجرائم عندهم نظام فاسد لا يراعى فيه حقوق الضحية وإنما حقوق المجرم. نعم. Nada. Y el sexto punto, muy importante, es que el orden en los crímenes y lo que piden los kofar y los hipócritas quieren con esto defender a los criminales. Porque entonces, ¿dónde están los derechos de los asesinados? ¿O dónde están los derechos de los que roban su dinero? ¿O el derecho de las mujeres violadas? ¿O el derecho hasta de los hombres violados con la acción de la gente de Lot? Entonces, ¿dónde está el derecho de esta gente que los kofar y los hipócritas quieren quitar? Con los hudud, quitando los hudud, ¿dónde están sus derechos? El asesinado pues se tomó su vida. ¿Dónde está su derecho en esta vida? Cuando su familia quiere justicia por esa muerte, pues cogen a esta persona, la meten en la cárcel después de tomar una vida, sale y vuelve a tomar otra. ¿Y dónde está el derecho de estos asesinatos, de estas personas asesinadas? Y con esto, como vemos, no se defiende con estas leyes que piden los kofar y los hipócritas, los incrédulos hipócritas, quitando los hudud. Con esto no se defiende al asesinado o a la persona que han robado o a la persona oprimida, básicamente, sino que se defiende al criminal. Nada. الوجه السابع أن الشرع أو أن دين الإسلام عموما هو لا يشتهي قتل الناس أو إقامة الحدود. إقامة الحدود ليس غاية. إقامة الحدود ليس غاية، وإنما هو وسيلة للحياة الكريمة، وسيلة للأمن والأمان. انتبه الكلام هذا: وسيلة للحياة الكريمة، وسيلة للأمن والأمان، وسيلة لتربية المجتمع التربية الصحيحة النافعة. نعم. Y el séptimo punto es que el Shara, la legislación islámica, o de hecho la religión del Islam en general, no desea matar a las personas o establecer estos hudud. Y es que establecer el hudud no es el propósito, sino que es una forma de mantener la vida tranquila, mantener una seguridad en la vida, y que sea un camino pues para educar a la sociedad, una educación correcta y beneficiosa para evitar esos crímenes. ولذلك الإسلام لا يسارع إلى إقامة الحد حتى يستوفي شروط ذلك. نعم. Y por eso el Islam no apresura el establecer el had, el castigo, hasta cumplir pues con todas las condiciones y los reglamentos necesarios para ello. من الأمور التي يراعيها الشرع الشبهات التي تشكك في استحقاق إقامة الحد، فتدرأ يعني تدفع الحدود بالشبهات. نعم. Y de entre las cosas que cuida el Shara, la legislación islámica, son las shubuhat, las dudas que hacen dudar de llevar o no el had, de llevar a cabo o no el had. Entonces se quitan los hudud con estas dudas. وهنا أنبه تنبيها مهما أن الخوارج وبعض أهل البدع وبعض العوام الجهال يجعلون إقامة الحدود
غاية ويجعلون درء الحد بالشبهة غلطا، فيرون أن العجلة في إقامة الحدود وعدم استيفاء الشروط هو العدل، وهذا يخالف دين الإسلام، وهذا من البدع والضلال المنتشرة عند هؤلاء الذين ذكرتهم، عند بعض العوام الجهال. نعم، والخوارج ونحو ذلك. نعم. Naam. Y aquí, importante, los Khawarij y algunas personas de innovación, la gente de las innovaciones, y algunos ignorantes hacen de establecer el hudud un propósito y hacen el quitar el had ante la duda, como hemos mencionado antes, hacen que quitar el had ante la duda lo consideran un error y ven que apresurarse a establecer este had y no cumplir, sus condiciones es justicia, y esto contradice totalmente el Islam y, como hemos dicho, es de innovaciones y es de desvío extendidos que han extendido a estas personas, como hemos mencionado, los Khawarij, la gente de innovaciones y algunos ignorantes, etc. نعم. ولذلك بعض هؤلاء إذا كان أهل المقتول عفوا عن القاتل أو طلبوا الدية غضبوا وغضبا شديدا على أهل المقتول وغضبوا على الحكومة. كيف لا يقتل القاتل مع أنه حق لهم شرعي؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهم عفوا، فهؤلاء يغضبون من العفو ويعترضون، وهذا لمرض في قلوبهم، وإلا الشرع أباح لأهل المقتول أن يعفوا أو أن يطلبوا الدية ولا يطلبوا القصاص. نعم. Naam. Y por eso algunos de ellos, si la gente, la familia del asesinado, perdonan al asesino o solo piden la día, el que se pague la día, se enfadan severamente sobre la familia del asesinado y con los gobernantes y los jueces, porque ellos piensan cómo no es matado este asesino, cuando es el derecho de la familia el perdonar, y les enfada esto, y esto es por una enfermedad en sus corazones, cuando la familia del asesinado tiene la elección y es su derecho el hacer que se establezca el had, o perdonar y tener la diya. نعم. الوجه الثامن أن رب العزة والجلال جعل هذه الحدود كفارات، فالذي يقام عليه الحد في ديننا وإن كان عقوبة على الجرم، ولكنه في نفس الوقت هو رحمة، لأن الله عز وجل لا يجمع على العبد عذابين: العذاب الأول إقامة الحد، والثاني عذاب يوم القيامة. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا عفى الله عنه في الآخرة عن هذا الجرم. فيوم القيامة إذا قتل في الدنيا إنسان عمدا فأقيم عليه الحد وقص وقتل قصاصا من الحاكم السلطان، فإنه يوم القيامة إذا طالب المقتول بحقه من القاتل فإن الله عز وجل لا يحاسب القاتل لأنه قد أقيم عليه الحد، بل يرضي المقتول ويجعله يرضى بدون طلب من حسنات من القاتل ما دام أنه قد أقيم عليه الحد. نعم. Naam. Entonces, octavo asunto y también muy importante, y es que Allah subhanahu wa ta'ala hizo de estos hudud que estamos hablando, hizo de esos hudud kafarat, es decir, expiaciones para esos pecados. Entonces, el que establece el had, aunque sea un castigo del crimen que cometió, a la vez es una misericordia, porque Allah subhanahu wa ta'ala no junta sobre el siervo dos castigos, siendo el primero el had y el segundo pues el castigo en el día del juicio. Entonces,
quien se le establezca, por ejemplo, el had en esta vida, el día del juicio será perdonado y irá ante Allah sin el pecado puro de ese pecado, habrá sido purificado de ese pecado. Entonces, si alguien, por ejemplo, mató a alguien y se le aplica el had en esta vida y se toma su vida, se ejecuta por su crimen que cometió, en el día del juicio, si el asesinado pide justicia contra el asesino, no se va a castigar al asesino por ese pecado, porque ha tomado ya, ha sido expiado ya de ese pecado en esta vida, y Allah subhanahu wa ta'ala complacerá al oprimido, al asesinado, lo complacerá sin tener que castigar al asesino. نعم. الوجه التاسع أن إقامة الحدود من صلاحيات رئيس الدولة المسلم من ينيبه كالقاضي أو المسؤول المتصرف أو نحو ذلك. فهذا من صلاحيات الحاكم المسلم فقط، وهو يعطي الصلاحية لمن ينيبه. فإذا كان الجرم وقع في بلاد الكفر أو حال القتال والحرب مع الكفار، فإنها لا تقام الحدود بسبب عدم وجود الحاكم المسلم في بلاد الكفر، وبسبب خوف ارتداد المسلم إذا أقيم عليه الحد في المعركة أو في القتال مع الكفار. نعم. نعم. هل يمكن أن تعيد لي آخر ما قلت يا شيخ في القتال؟ يعني الوجه التاسع أن الحاكم هو المسؤول، وهو الذي يقيم الحد فقط، وهو الذي ينيب من يقيم عنه الحد. لا يجوز لأحد الناس من أنفسهم أن يقيموا الحدود، لذلك لا تقام الحدود في بلاد الكفر بسبب أنه لا يوجد عندهم حاكم مسلم، فتسقط الحدود حتى إلا إذا كان هؤلاء الذين هم مسلمون يتبعون دولة مسلمة، مثلا إنسان سعودي أو مغربي أو جزائري أو أردني في بريطانيا عمل جريمة لأردني وكذا، فإنهم يرجعون إلى بلادهم للحكم. كذلك إذا كانوا في معركة مسلمين مع كفار وقتل مسلم أحد المسلمين عمدا، فإنه لا يقام عليه الحد في المعركة أو في القتال، بل حتى يرجعوا إلى البلد، إلى الأمن، خوفا من ارتداده. طبعا إذا كان الذي يخاف ارتداده إذا كان مثلا جلد شارب الخمر أو قطع يد السارق ونحو ذلك. نعم، أن ينضم للعدو. واضح؟ جزاك الله خير يا شيخ. واضح. بارك الله فيك. Entonces, el noveno asunto es que establecer el hudud, aplicar estos hudud, es el rol del líder o del presidente del país musulmán, como por ejemplo el líder, que en este caso era el presidente, o de quien él delegue la responsabilidad, de quien él considere delegar la responsabilidad, como por ejemplo el juez, etcétera. Entonces no es válido que cualquiera coja y aplique esos hudud, ni se aplican sin la delegación y el permiso del líder del país donde estén los musulmanes. Entonces, aplicar esos hudud está en manos del presidente o del siguiente en responsabilidad que le siga, que él pues le delegue la responsabilidad. Entonces, a menos que los musulmanes sigan en un país musulmán, no se aplican estos hudud, ¿vale? Porque los países incrédulos no se aplican estos hudud, ya que no hay un líder de los países musulmanes, no hay un líder, un gobernante o un juez delegado, ¿no?, por ellos, que aplique estos hudud. Entonces, en los países no musulmanes no se aplica, a menos que estos musulmanes pues sigan a un país musulmán, por ejemplo, vengan del Marruecos o del Ordun o de Saudía, etcétera, y por ejemplo, si ellos dos están en Bretaña, por ejemplo, y uno le comete un crimen al otro, pues ambos vuelven a su país, por ejemplo, van a Saudí, etcétera, y piden la justicia ahí y se hace el juicio ahí, ¿de acuerdo? Pero en los países musulmanes no se aplica esto por falta de el presidente o el líder musulmán gobernante que aplique esos hudud.
También en el caso de que estén en una batalla, los musulmanes contra los incrédulos, y un musulmán cometa un crimen con otro, por ejemplo, un asesinato o algo, pues se espera hasta que vuelvan a su país, ¿de acuerdo? Y estén en la seguridad de su país, en la tranquilidad de su país, y ahí ya se establece el juicio, el had. نعم. الوجه العاشر والذي أختم به الجواب وأختم به هذا المجلس أيضا، أن بعض المنافقين والخوارج ومن على شاكلتهم يستغلون قضية الحدود لأجل نصرة باطلهم، ويتمثل ذلك في مظهرين أو في صورتين. نعم، سأذكرهما إن شاء الله. نعم. Entonces, el décimo asunto con el que concluimos esta respuesta y concluimos la clase es que algunos hipócritas y Khawarij y similares a ellos aprovechan el asunto de los hudud para sus propias causas corruptas y falsas. Y esto lo vamos a ver en dos formas, en dos imágenes que explicaremos ahora. نعم. الصورة الأولى أن عامة الخوارج يطعنون في الدول الإسلامية أو الدول المسلمة بأنها لا تطبق الحدود، فيتوصلون بذلك إلى تكفيرها. ومن الدول التي يكفرونها بعدم تطبيق الحدود السعودية، فيزعمون أنهم لا يطبقون الحدود كلها، ولكن يفعلون كما يفعل بنو إسرائيل، يطبقون الحدود على الضعفاء دون الأشراف والأغنياء. وهذا كذب منهم ونفاق بالنسبة للسعودية. وبالنسبة للدول الإسلامية الأخرى أو المسلمة، فإن عدم تطبيق الحدود معصية وذنب، ولكنه ليس كفرا مخرجا من الملة إذا لم ينكروا حدود الله. إذا أنكروها هذا كفر، لكن الواقع أنهم لا يطبقون لشبهات عندهم، نعم، أو لضغوط. نعم. Entonces, la primera forma o el primer asunto a mencionar de los dos es que la mayoría de los Khawarij critican los países musulmanes que no aplican el hudud y llegan a hacerles takfir, es decir, a declararlos como incrédulos. Y los países que se les hace más takfir por no aplicar el hudud son Saudía, por ejemplo, donde ellos dicen que no aplican todos los hudud, sino que los acusan como de lo mismo que hacían los judíos, de que los aplican sobre los débiles y no sobre los ricos, y todo esto son mentiras y hipocresía. En Saudía y en otros países musulmanes, el no aplicar el hudud es un pecado y desobediencia, ¿de acuerdo? Pero no es kufr, es decir, no es incredulidad que te saque del credo del Islam mientras crean, esto siempre mientras crean que no aplicar el hudud es un pecado y que son algo que se debe de aplicar. Y entonces es un pecado y muchos no los aplican por shubuhat, por dudas o problemas que tengan, como por ejemplo también dogot, que son las presiones. نعم. ومن عجائب هؤلاء الخوارج أن السعودية لما أعلنت أنه يمنع جلد أي شخص في غير الحدود، يعني النظام كان من قبل يسمح للقاضي بأن يستخدم الجلد في حق من يريد عقوبته تعزيرا، ليس من الحدود، تعزير يعني من باب التأديب في غير الحدود. مثل شخص سب شخصا، شتمه، يحق للقاضي أن يقول اجلدوه 100 جلدة، 50 جلدة، 40 جلدة، 150 جلدة. هكذا ليس قذف، ليس قذفا، وإنما عقوبة. إنسان ضرب إنسانا يقول اجلدوه 20 جلدة. فجاء النظام بمنع الجلد مطلقا إلا في الحدود، وهي حد شارب الخمر، وحد القذف، وحد الزاني غير المحصن. هذه الثلاثة. أما المحصن فيه رجم طبعا،
إذا ثبت طبعا هذا الأمر. فهذه الحدود الشرعية في السعودية في المحاكم ما زالت تطبق هذه العقوبة، وهي الحد بالجلد. أما في غير الحدود فيمنع الجلد، فهذا أمر راجع للسلطان شرعا، إن شاء ضرب وإن شاء لم يضرب. فأشاعوا كذبا وزورا عن السعودية أنها أسقطت حد الجلد، وهذا من كذبهم وإفكهم. نعم. Y de los asombros de estos Hawarish es que Saudía, cuando anunció que se prohíbe azotar a cualquier persona fuera del hudud, es decir, siempre fuera de todo lo que forme parte del hudud, porque antes el orden, la ley permitía que el qadi, el gobernador, permite el azote para tomar derecho para quien quiera su castigo, pues por educación, no como had. Por ejemplo, para aquel que insulte a otro, no dentro del qadf que hemos mencionado, o por ejemplo, alguien que pega a otro, pues el qadi tenía permiso para decir que se castiga a esta persona con 10 azotes, o con 20 o 50 azotes, por ejemplo. Como os he dicho en el ejemplo de que alguien pega a otro, pues el qadi podía darle un castigo así para educación y no dentro de had. Entonces, la ley cambió, la ley en Saudí prohibió que se hagan azotes en cualquier cosa que no sea dentro del had, y solo lo permite ahora en el qadf, en el alcoholismo y el adúltero que no se ha casado anteriormente. Y estos hudud pues aún se aplican, estos had con azotes, pero en otros hudud ya no se permite el azote. Y esto, en realidad, eso es algo que vuelve al gobernador. Él decide si añadir o no, o sea, si poner o no poner los azotes. Y ellos, los Hawarish, esparcieron sobre Saudí que ellos abandonaron el had y abandonaron el azote, y este es de sus mentiras y engaños. نعم. الصورة الثانية لتلاعب المنافقين والخوارج أن الدولة السعودية هي الدولة الوحيدة المعترف بها دوليا والتي تقيم الحدود. الدول الإسلامية الأخرى عندها تقصير في هذا الباب، السعودية عندها إقامة الحدود. فلذلك المنافقون والخوارج أو بعض الخوارج يطعنون في السعودية لدى الغرب، ويقولون إن السعودية نظام قمعي ووحشي لأنه يقيم الحدود، ونحن في زمن الديمقراطية والحكومة العالمية لا يجوز إقامة الحدود، هذه مرحلة انتهت. فما تفعله السعودية من إقامة للحدود هذا يخالف حقوق الإنسان. هذا بعض المنافقين والخوارج. وفي لقاء تلفزيوني على قناة فور شباب لعلي حمزة العمري، أو في بعض القنوات مع هذا الرجل وهو من جماعة من الخوارج، يقول إن هذا ظلم في السعودية ولا يجوز إقامة الحدود. فهم يتخذون هذه القضية للطعن في السعودية وتشويه سمعتها عند دول الكفر، للضغط عليها حتى لا تقيم الحدود. هكذا يفعل المنافقون وبعض الخوارج تجاه حدود الله عز وجل لأجل مآرب سياسية، لأجل مكاسب دنيوية، حتى يرضى عنهم الكفار ويساعدوهم في الخروج على الحكومة السعودية، وأن يكون هؤلاء المنافقون والخوارج هم من يحكم السعودية بدل حكم آل سعود. هكذا يسعى هؤلاء المنافقون والزنادقة والخوارج ضد السعودية لاستبدالها بحكم ليبرالي علماني زنديقي، هكذا كفري. نعوذ بالله من شر هؤلاء. بهذا الجواب أكون أو هذا الوجه أكون قد انتهيت من الجواب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. Y la segunda imagen y de los trucos de los Hawarish
es que Saudi es la única en reconocer en su país y aplicar los hudud. Y en otros países musulmanes pues hay un poco de mancanza en este asunto. Y algunos Khawarij pues critican e insultan Saudi diciendo que Saudi es un orden salvaje porque aplica los hudud y estamos en la era de la democracia y no es permisible aplicar el hudud y esta época ya terminó y que lo que hace Saudi de hudud es algo atrasado y salvaje. Y en algunos programas, por ejemplo en For Shabab, y una persona que se llama Ali Hamza al-Omari, y también en otros programas, y este es uno de los Khawarij, dice que esto es de opresión en Saudi y que no es válido aplicar el hudud, que hacen esto para criticar a Saudi, para que así la imagen de Saudi sea criticada, para apretar a Saudi y así abandone el hudud, para presionar a Saudi y que abandone estos hudud. Y esto es para que los kufar estén complacidos con ellos, los Khawarij, y les ayuden a ir en contra de Saudi, para que esos Khawarij sean quienes gobiernen Saudi. Estos zanadiqa, estos Khawarij hipócritas, sean quienes gobiernen Saudi y reemplazarla pues con su gobierno zindiq y liberal y ateo y incrédulo en vez de el gobierno de Saudi. Y con esto terminamos la respuesta a la pregunta y con eso terminamos la clase del día de hoy, inshallah. Y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y nos vemos en la próxima clase con más. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيك. السلام عليكم. Jazakallah khairan, Sheikh. Alaikum salam. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة